السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إن شاء الله راكم كامل لاباس وبخير وبصحة وعافية. معكم دكتور آشار. إذا كانت أول مرة تشوفوني فيها ما تنساوش تعملوا متابعة ليصلكم كل جديد ولتستفادوا أكثر بإذن الله. في هذا الفيديو راح نحلوا جميع أسئلة الامتحانات تاع وحدة الغشاء الهيولي، يعني تاع الدروس السابقة اللي تخص الممبران بلازميك اللي درتهم لكم وهما 4. نبداو بسم الله. Cochez la réponse juste en ce qui concerne la localisation des stéréocyles. Les stéréocyles وين يقدروا يكونوا؟ L'épidédime, oui, صحيحة. Le tube contourné proximal du rein. Tube contourné proximal du rein, non. حكينا قلنا فيه les invaginations. L'épithélium respiratoire, non. قلنا فيهم les cils vibratiles. Les entérocytes, non. L'oreille interne, oui. Le cholestérol de la membrane plasmique, cochez la réponse fausse. Attention, la réponse fausse est constituée d'une tête polaire, d'un groupement stéroïde solide et une queue hydrophobe. Oui, صحيحة. وهذا واش قلنا في الدرس؟ قلنا باللي لو كوليسترول مكون من 3 أجزاء. تات يكون هيدروفيل، يكون يحب الماء نورمال، ان جروبمون ستيرويد سوليد، اي اون كو هيدروفوب يعني يخاف من الماء، وعلى هذه جاي الموقع تاعو بين لي فوسفوليبيد. Augmente la stabilité mécanique de la membrane plasmique. Oui. Diminue la fluidité membranaire. Oui. Et diminue la perméabilité de la membrane plasmique aux petites molécules. Oui. هادو أصلا كي حكينا على le rôle du cholestérol في الدرس هكذا محطوطين مسطرين هكا. Augmente la stabilité, diminue la fluidité et diminue la perméabilité de la membrane plasmique aux petites molécules. Il se présente uniquement au niveau de la couche externe de la membrane plasmique. Hadi non. Le cholestérol se trouve les deux couches, soit externe ou là, interne. Ça fait la réponse fausse, c'est E. Les protéines transmembranaires de la membrane plasmique présentent une partie NH2 terminale organisée en plusieurs hélices et donnant la forme globulaire à la protéine. Non. قبل ندير لكم هكا تذكير. بروتين مكون من 3 أجزاء. البارتي NH2 terminal يكون برا اكسترا سيلولير، ومن بعد بارتي هيدروفوب يكون انترا ممبرانير، ومن بعد بارتي COH terminal يكون انترا سيلولير. Alors A غلطة. Une partie intramembranaire hydrophobe formée d'acides aminés hydrophobes. هذه oui صحيحة. Une partie COH terminale donnant la forme bâtonnée à la protéine. هذه non. La forme de la protéine est dépendante de la partie intramembranaire. على حسب هذاك البارتي intramembranaire. إذا كان البارتي intramembranaire مكون من إليس واحد، هنا راح تكون la forme bâtonnée. إذا كان plusieurs hélices يعني يقطع الغشاء الهيولي عدة مرات، هنا راح تكون la forme globulaire. Alors c'est غلطة. D. Une partie NH2 terminale hydrophile qui permet l'ancrage du glycosyl phosphatidyl inositol. شوفوا الجليكوزيل فوسفاتيديل inositol l'ancrage تاعو يكون بلا بارتي COH terminal كما راكم تشوفوا في لا فوتو. Une partie COH terminale qui interagit avec les queues des molécules lipidiques. Non, partie COH terminale راح يكون intracytoplasmique، يعني في الهيولة ما يكونش مع les lipides de la membrane plasmique. Alors الإجابة الوحيدة الصحيحة هي une partie intramembranaire hydrophobe formée d'acides aminés hydrophobes. La membrane plasmique observée en microscopie électronique à transmission apparaît formée d'un feuillet clair, médian, qui est osmiophobe de nature lipidique. Oui. احنا attention رانا نحوسوا على la réponse fausse. Osmiophobe de nature lipidique. Oui. Situé entre les deux feuillets sombres. Oui. Peu dense aux électrons. Oui. De 20 à 25 angestions d'épaisseur. Non. هاد l'épaisseur راهو l'épaisseur تاع les deux feuillets denses. Feuillet clair. L'épaisseur تاعها c'est 35 angestions. Disposée en une bicouche moléculaire. Oui, صحيحة. Voilà.
الغلطة هي de 20 à 25 en question d'épaisseur. L'endocytose par récepteur interposé. Donnez la réponse fausse. Et spécifique et sélective, oui. Et puisque les récepteurs اصلا جايين spécifique يعني كل récepteur عنده ligand عنده molécule معينة هي اللي يثبتها. Et clatrine et cavioline dépendantes, oui. وسي بور سا قلنا باللي لوندوسيتوز باغ ريسبتور ما يصراش في كامل الغشاء الهيولي، يصرا جوست في دي ريجيون دي بوي، بويسك هادوك لي ريجيون دو بوي فيهم الكلاترين et الكافيولين. Elle permet de concentrer les petites quantités de molécules, oui. Elle forme des vésicules lisses. Non, les vésicules اللي يديرها l'endocytose par récepteur مش ليس puisqu'يكون فيها الكلاترين الكافيولين et les récepteurs. Elle concerne les molécules protéiques et le cholestérol, oui. Alors la réponse fausse c'est D. Pardon. Voilà, la réponse fausse, c'est D. Le sympore. Donnez la réponse fausse. Est un transport actif secondaire. Oui. Est un transport passif. Non. على بالكم واش معناتو actif ou passif. قلت لكم actif nécessite d'énergie, passif ما يحتاجش énergie. Se fait contre déjà هذه به هي الغلطة. Se fait contre le gradient de concentration, oui, permet le transport de deux molécules dans la même direction. يسمح بنقل جزيئتين في نفس الاتجاه. نعم. وش العكس تاع سامبور؟ قلتها لكم في الدرس. انتيبور. انتيبور ينقل لي موليكول في دي ديريكسيون كونترير متعاكسين، والسامبور ينقلهم في لا ميم ديريكسيون. assure le transport actif du glucose. Oui. Alors, un transport passif هي الغلطة. Le transport passif sans perméase معناته كي يكون sans perméase يعني simple ما يحتاجش transporteur. Donnez la réponse fausse. Est une diffusion simple sans consommation d'énergie. Oui. Est un phénomène lent. Oui. La vitesse تاعو dépend de la taille تاع la molécule وتاني la différence du gradient de concentration تاع الموليكول في الميليو plus concentré moins concentré. Se fait contre le sens du gradient de concentration. Non. اصلا نشوفوا le transport passif دائما في le même sens du gradient de concentration والactif العكس. Concentre les molécules de petite taille, oui, est un phénomène non saturable et non spécifique, oui. diffusion simple تصرى هكاك برك، يعني الغشاء الهيولي نعم الغشاء الهيولي يسمح للجزيئة أنه تمر بدون ناقل بدون تشبع، يعني كل ما تزيد كمية الجزيئات تقدر تفوت عادي. هو واش يتعلق هاد ديفيزيون سامبل، يتعلق بلا طاي تاع الموليكول وبلي بروبريتي تاعها اسكو ليبوفيل ولا لا. alors la réponse غلطة c'est Donnez la réponse fausse concernant la perméabilité membranaire. L'équilibre hydrique est facilité par les aquaporines. Oui, les aquaporines حكينا عليهم من قبل، قلنا عبارة عن نواقل دي ترانسبورتور اللي يسمحوا بنقل الماء كي يكون بكمية كبيرة، لأنه كما نعرفوا الماء كي تكون كميته صغيرة برك يقدر يفوت من الغشاء الهيولي. L'entrée de glucose due au transporteur Na+ glucose peut se faire contre le gradient de concentration du glucose. Oui, هذا حكينا عليه في الشيما، هذا قلنا باللي هذا لو ترانسبورتور ينقل لنا الجلوكوز contre son gradient de concentration، ومنين يجيب الانرجي يجيبها من الجراديان دو concentration تاع Na+. Le potentiel membranaire de repos favorise l'entrée des cations positifs. Oui. Le transport actif nécessite de l'ATP. شوفوا le transport actif مرات يحتاج l'ATP مرات لا. كي يكون actif primaire يحتاج l'ATP، كي يكون actif secondaire يقدر يجيب l'ATP، يقدر يجيب l'énergie كما قلنا من الgradient de concentration. La distribution des divers ions de part et d'autre de la membrane est un processus spontané. spontané يعني يصرى هكا فجأة بدون تنظيم بدون، هذه غلطة لا، لأنه la distribution يعني la distribution التوزيع دي divers ions تاع الشوارد المختلفة راه يصرى بدي كانو بقنوات وبدي بومب
بومب ان بلس باغ اكزومبل كما بومب ان بلس كا بلس، يعني ما راهوش يصرى سبونطانيمون. Concernant le transport membranaire, donnez la réponse fausse. Des protéines membranaires à activité atéphasique peuvent être impliquées. Oui. قلنا كما la pompe N plus K+, هي تحتاج l'ATP. Seules les molécules lipophiles peuvent traverser la membrane sans intervention des protéines. Oui, كي تكون الجزيئة ليبوفيل معناتو تقدر تمر، يا اخي حنا قلنا باللي لا بيكوش هي ماجوريتيرمون ليبيديك مكونه من دي ليبيد، الوغ كي تكون هاد الجزيئة ليبوفيل تقدر تفوت عادي الغشاء الهيولي بلا ما تحتاج نواقل. اما اذا كانت باردون، اذا كانت ليبوفوب ولا اللي نقولوا لها هيدروفيل، يعني هادوك اللي يحبوا الماء ويخافوا من لي ليبيد، هادو اذا كانت لا طاي تاعهم صغيره خلاص يقدروا يفوتوا الغشاء الهيولي لكن بمساعده قنوات. Le passage des ions par les canaux ioniques est un exemple typique de transport actif. Non. إلا كان تشوفوا كيفاش قسمنا لي ترونسبورتور ou bien le transport en général، قلنا باللي كاين نوعين، كاين باسيف ما يحتاج طاقة وكاين اكتيف يحتاج طاقة. الباسيف اللي ما يحتاج طاقة يقدر يكون ديفيوزيون سامبل، يعني يقدر يفوت من الغشاء الهيولي بدون نواقل وبدون طاقة، يقدر يكون ديفيوزيون فاسيليتي. هذه الديفيوزيون فاسيليتي يفوت الغشاء الهيولي على حسب التدرج في التركيز بدون طاقة لكن بمساعدة النواقل، وهذه هي الحالة تاع الباساج ديزيون، مرور الشوارد من خلال القنوات الشاردية. الساعة والاكتيف قلنا يا اخي تاني كاين زوج، كاين اكتيف بريمير يحتاج طاقة على شكل ATP، واكتيف سكوندير يحتاج طاقة هذيك الطاقة يجيبها من التدرج في التركيز، من الغراديان دو كونسونطراسيون تاع ايون واحد اخرى ولا تاع موليكول واحد اخرى. Le transport actif secondaire nécessite une dépense d'énergie. Oui, nécessite une dépense d'énergie, mais قلنا ماشي sous forme d'ATP. Le passage de l'eau nécessite une protéine de transport. Oui, قلنا باللي لو كي يكون en bien quantité، يعني تكون quantité هكا محدة مش صغيرة خلاص، باش يفوت الغشاء الهيولي لازمو نواقل يسموهم aquaporine. Alors la réponse fausse c'est C. Le passage des ions ماهوش actif. Précisez la réponse juste concernant les spécialisations morphologiques de la membrane plasmique. L'axonème du cil comporte 9 triples de microtubules périphériques. هو صح l'axonème فيه 9 مي ماشي تريبل دوبل، هما كما راكم تشوفوا في الصورة دايرين زوج 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 ماشي 3 3 3. alors هذه غلطة. La myosine reliait les microfilaments d'actine entre eux au centre de la microvillosité. شوفوا la myosine relie les microfilaments à la membrane plasmique. كما راكم تشوفوا في الصورة la myosine هو هذوك الدوائر البرتقالية، واللي ميكروفيلامون هذوك الخطوط اللي راهم بالاخضر فيرتيكالمون عموديين. اذا راكم تلاحظوا الميوزين راهو يربط لي ميكروفيلامون مع الغشاء الهيولي ماشي مع السنتر. Le pôle basal des cellules du tube contourné proximal du rein comporte un plateau strié. Non, ماشي un plateau strié, des invaginations. فيهم des invaginations. Les stéréocyles ont une structure similaire à celle des cils vibratiles. Non, شوفوا la structure تاع les stéréocyles تشبه تاع microvillosité ماشي تاع les cils vibratiles. La plaque membranaire de l'orothélium comporte des oroplaquines. Oui. La technique de cryodécapage, راكم شايفين la technique de cryodécapage révèle la présence au niveau de la membrane plasmique des particules globulaires sous forme de relief. كي درناها لاحظنا باللي في الغشاء الهيولي موجودة جزيئات شغل كروية على شكل غولياف هكا طالعة. ديجا عرفتوهم واش هما يا اخي هضرت لكم عليهم في الدرس. كوشي le groupe de réponse juste. Déterminer la forme et la structure de la membrane plasmique. Bien sûr, هذوك les reliefs عندهم دور في البنية تاع الغشاء الهيولي. Permettre l'ancrage des protéines J trimériques. Pardon. Permettre l'ancrage des protéines J trimériques. قبل نتفاهموا هادو les reliefs راهم واش هما عبارة عن des protéines يا أخي.
البروتين جي تريميريك لونكراج تاعو يصرا باسيد غرا ماشي بروتين، تما دو غلطه. هاوليكم نعت لكم في لافوتو، هذا هو البروتين جي. يرتبط اونكراج مع يعني يرتبط مع الغشاء الهيولي بواسطه اسيد غرا. خلاص، اصلا هضرناها من قبل، قلنا باللي لي بروتيين كي سون اونكري اللي يرتبطوا مع الغشاء الهيولي اذا كانوا في الجهه انترا سيتوبلازميك يعني جهه الهيوله، هنا راحين يرتبطوا بواسطه ديزاسيد غرا، واذا كانوا على جهه برا راهم يرتبطوا بفضل جي بي اي glycoside phosphatidyle inositol. Ça. 3. Possède une répartition et une densité propre à chaque type de membrane. Bien sûr, كل نوع من الغشاء الهيولي يكون عنده répartition يعني توزيع et densité معناتو كثافة خاصة به تاع البروتينات. Présente une partie intramembranaire hydrophobe en forme d'hélice alpha. وي يا اخي قلنا من قبل بلي بروتين مكونين من زوج نهايات، وحده NH2 وحده NH2 وحده COH ومكون من بارتي انتراممبرانير داخل الغشاء الهيولي. هذاك البارتي انتراممبرانير يكون هيدروفوب يخاف من الماء ويكون اون فورم ديليس الفا جاي على شكل حلزونات، على شكل حلزوني إليس الفا. الوغ هذه ثاني نورمالمون صحيحه. Le cholestérol de la membrane plasmique coché le groupe de réponse juste est constitué par un groupe polaire stéroïde. شوفوا الكوليسترول اللي هضرنا من قبل قلنا فيه 3 أجزاء. الجزء البولير هو تيت ماشي الجروب الستيرويد، ما هذه ان ديجا غلطة. Augmente la stabilité mécanique de la membrane plasmique, oui. Diminue la fluidité membranaire plasmique, oui. Oui. Augmente la perméabilité de la membrane plasmique aux petites molécules. العكس، الكوليسترول diminue la perméabilité، نقص من نفاذية الجزيئات للغشاء الهيولي. Au niveau de la monocouche interne في الطبقة الداخلية تاع la membrane plasmique تاع الغشاء الهيولي، le phosphatidyle inositol est clévé par، هذا الكيستيون شوية ديتاي، clévé par la phospholipase I bêta, oui, صحيحة. Activé par la protéine G trimérique, non. Phosphorylé, oui. Clévé en diacylglycérol en inositol البيفوسفات. المهم هذه ما نعرفهاش، جو بونس غلطة. نحفظوها هكا وصاي. Parmi les composants cellulaires, lequel ne possède pas de membrane؟ بين هادو كامل شكون اللي ما عندوش الغشاء الهيولي؟ enveloppe nucléaire، ميتوكوندري هادو عندهم، نوكليول هو اللي ما عندوش، اباري دو غولجي عندها، ريتيكولوم اندوبلازميك عندها. شتو لونفلوب نوكليير، ميتوكوندري، اباري دو غولجي، ريتيكولوم اندوبلازميك، هادو اللي عندهم الغشاء الهيولي. من بعد نقراو وحده كامله عليهم يسميوها سيستم اندوممبرانير. صح، اللي ما عندوش الغشاء الهيولي قلنا نوكليول. Toutes ces réponses sur les variétés des phospholipides sont justes, sauf une. نحوسو على la réponse خاطئة. لو فوسفاتيديل ايثانولامين، شوفوا قبل ما نبداو هذه كامل ندير لكم تذكير. هادو لي فوسفوليبيد كيفاش موزعين في الغشاء الهيولي؟ كاين اللي موجودين في الطبقتين كيف كما الخارجيه الاكسترن كما الداخليه انترن، وهو الكوليسترول. كاين اللي موجودين في الطبقه الخارجيه برك، في الاكسترن برك، وهما لي غلوكوز. هادوك اللي يكونوا غليكوزيل هادوك يكونوا برا برك. كاين اللي يكونوا ابوندون في الاكسترن يعني موجودين هما موجودين في الطبقتين بزوج لكن بكثره في الطبقه الخارجيه. هنا عندنا سفنغوميلين اي فوسفاتيديل كولين، داكوغ. وكاين اللي يكونوا بزاف في الطبقه الداخليه. هنا عندنا فوسفاتيديل ايثانولامين، فوسفاتيديل سيرين اي فوسفاتيديل انوزيتال، داكوغ. دونك نبداو نجاوبوا على هاد الاسئله هادو. Le phosphatidyléthanolamine est abondant au niveau de la monocouche interne. Oui. Phosphatidylsérine est présent uniquement au niveau de la monocouche interne. Phosphatidylinositol est abondant au niveau de la monocouche externe. هذه غلطة.
فوسفاتيد الانوزيتول موجود بكثرة في الإكسترن في الانترن باردون. Le phosphatidylcholine est abondant au niveau de la monocouche externe, oui. Les glycérophospholipides sont les plus nombreux et leur tête est basée sur un groupement glycérol. Oui, هذيك حكينا على الستركتور تاع الجليسيروفوسفوليبيد حكينا عليهم وقلنا باللي لا تيت هو عبارة عن glycérol. Alors la réponse غلطة c'est C. Donnez la réponse fausse concernant les protéines ancrées. Elles sont ancrées à la monocouche interne de la membrane plasmique par un acide gras. Oui. Ce sont des protéines intrinsèques. Non. شوفوا هذه intrinsèque لكان تفرجتوا هذاك لا فيديو اللي حكيت عليه فيه على لي كومبوزون تاع لا ممبران بلازميك وحكيت فيها لي بروتيين في هذيك المره انسيستيت يعني ركزت على النقطه هذه. شوفوا لي بروتيين كنقسموهم عندنا دي بروتيين اكسترينسيك ودي بروتيين انترينسيك. لي بروتيين انترينسيك هما اللي يكونوا مرتبطين بالغشاء الهيولي. ركزوا معي، مرتبطين بالغشاء الهيولي سواء يكونوا داخله سواء يكونوا انترامومبرانير يعني سواء يكونوا اونكري يعني مرتبطين بواسطه حاجه. كاينه واسطه بين هذا البروتين والممبران بلازميك. ومن بعد الاونكري عندنا انترا سيلولار يعني يرتبط مع الغشاء الهيولي من جهة داخل الخلية، وكاين اكسترا سيلولار يرتبط معاه من الجهة الأخرى اللي هي خارج الخلوي. لي بروتين اكسترينسيك هما اللي ما يرتبطوش كامل مع الغشاء الهيولي. هنا عندنا انتراسيتوبلازميك يكونوا داخل الغشاء داخل الخلية مي ما يرتبطوش مع الغشاء الهيولي وما لاصقينش فيه، وكاين خارج الخلية هكا. Alors, les protéines ancrées sont des protéines intrinsèques. هذه صحيحة. Elles se fixent aux phospholipides de la membrane plasmique. Oui. Elles sont ancrées à la monocouche externe de la membrane plasmique par un GPE. Oui. قلنا يا أخي l'ancrage هذا كيكون في لا مونوكوش اكسترن يكون بالجي بي اي يعني جليكوزيل فوسفاتيديل انوزيتول، وكيكون في لا مونوكوش انترن راح يكون بليزاسيد غرا. Elle pénètre dans la bicouche lipidique de la membrane plasmique. Non. pénètre معناته يدخل بين طبقتين تاع لي ليبيد. نو لي بروتين اللي يدخلوا بين طبقتين ليبيديك نسميوهم انتراممبرانير ماشي بروتين انكري. Alors la réponse fausse c'est E. Donnez la réponse fausse concernant les protéines transmembranaires. Elles ont une partie NH2 terminale hydrophile du côté extracellulaire. Oui. Leur partie hydrophobe s'organise toujours en un seul domaine en hélice alpha. Non. La partie hydrophobe هو البارتي انتراممبرانير هذاك اللي بين طبقتين ليبيديك. يقدر يفوت الغشاء الهيولي مرة واحدة يعني ان سول دومين en hélice alpha ويمد لنا الشكل الباطوني، كما يقدر تاني يفوت en plusieurs domaines en hélice alpha ويمد لنا الشكل globulaire. Alors la réponse fausse déjà B. Elle présente une forme en bâtonnet ou globulaire. Oui. Elle pénètre dans la bicouche lipidique de la membrane plasmique. Oui. Leur partie transmembranaire interagir avec les queues des molécules lipidiques. Oui. Le mouvement de diffusion latérale des protéines est mis en évidence par la technique. هنا ركزوا. أولاً واش نوع الموفمون؟ diffusion latérale. ثانيا وشكون اللي حيديروا لي بروتين. اتونسيون هنايا باسكو ديفيزيون لاتيرال يقدروا يديروها لي بروتين ويقدروا يديروها لي ليبيد، ولي تكنيك اللي نشوفوهم بهم مش كيف. نبداو تكنيك دي ممبران ارتيفيسيال. لا تكنيك دي ممبران ارتيفيسيال توضح لنا باللي الغشاء الهيولي راهو ديسبوزي اون بيكوش ليبيديك واللي كاين معاه دي بروتين برك. هذا واش توضح لنا، ما تنعتناش ديفيزيون لاتيرال. تكنيك دو كريوديكاباج. كريوديكاباج راكم شايفين ليها وعلى بالكم واش شفنا فيها. كي قسمنا الممبران بلازميك لزوج لاحظنا لي بيكوش ليبيديك ولاحظنا دي غولياف اللي هما لي بروتين. تكنيك دي ريزونانس مانيتيك نوكليير. هاد لا تكنيك صح تنعتنا لي موفمون كوم ديفيزيون لاتيرال فليب فلوب اي روتاسيون سور بلاص مي موفمون دي ليبيد ماشي دي بروتين. الوغ هادي نو.
Insertion du nitroxyde dans une membrane artificielle, non, مش هي. Immunofluorescence et hybridation cellulaire, oui. La technique d'immunofluorescence et d'hybridation cellulaire هي اللي توضح لنا les mouvements des protéines comme diffusion latérale. Donnez la réponse fausse concernant les phospholipides de la membrane plasmique. Les glycérophospholipides sont les plus abondants et leur tête est basée sur un groupement glycérol. Oui. Les phospholipides ne présentent pas la même longueur de la queue, mais présentent la même saturation. هذه non, هذه غلطة. Les phospholipides ما عندهم la même longueur, ما عندهم la même saturation. Ni la même longueur, ni la même saturation. Les sphingophospholipides sont des phospholipides dont la tête est basée sur une sphingosine. Oui. Les phospholipides s'assemblent pour donner une structure en deux monocouches. Deux monocouches, يعني بيكوش. Oui. Ce sont des molécules amphiphiles. راكم شايفين واش معناه amphiphiles؟ amphiphiles معناته عنده la propriété انه يكون d'un côté hydrophobe et de l'autre côté hydrophile. يعني فيه les deux. عنده جهة تخاف من الماء وعنده جهة تحب الماء. Oui. Alors la réponse fausse c'est B. Donnez la réponse fausse concernant les glucides de la membrane plasmique. Constitue un feutrage de microfibrilles appelé le glycocalyx. Oui. Les glucides de la membrane plasmique يكونوا في الجهة الخارجية برك في لاكوش اكسترن برك ويمدوا لنا هذاك الفوتراج اللي نسميوه glycocalyx. هذه صحيحة. Interviennent dans la reconnaissance cellulaire في التعرف الخلوي. نعم. Dans la charge positive à la membrane plasmique, attention, les glucides يمدوا une charge négative مش positive. Ma réponse fausse هي هذه. Situés toujours du côté extracellulaire de la membrane plasmique. دائما متواجدين في الجهة الخارجية تاع الغشاء الهويولي. نعم. Ce sont des polysaccharides liés soit aux protéines, soit aux lipides de la membrane plasmique. Oui, صحيحة. يكونوا مرتبطين سواء مع البروتينات سواء مع الليبيد. Les phospholipides assurent toutes ces fonctions sauf une laquelle interviennent dans la cytodiérèse. Oui, عندهم un rôle cytodiérèse اللي هي انقسام كي تجي الخلية تنقسم تبقى باش تقسم الهيولة تاعها وتولي خليتين. هنا يدخلوا les phospholipides. Détermine la forme de la membrane plasmique. Oui. Interviennent dans l'exocytose. Oui. اصلا قلنا l'exocytose, l'endocytose, l'épinocytose هما دي ترونسبور اللي يدخل فيهم موفمون ممبرانير من بيناتهم لي كونستيتيون تاعو اللي هما لي فوسفوليبيد. Forme les récepteurs de la membrane plasmique. هنا non. Les récepteurs de la membrane plasmique اسمه la nature تاعهم اي بروتييك هما عبارة عن بروتينات. Forme une barrière imperméable aux molécules hydrosolubles. Oui. les phospholipides ما يسمحوش بمرور les molécules hydrosolubles يعني اللي يحبوا الماء إلا في حالة ما إذا كانوا de petite taille وفاتوا par l'aide يعني بمساعدة دي قنوات. Le transport actif. Cochez la réponse fausse. Peut nécessiter la consommation d'ATP. Oui. Qui primaire يحتاج consommation d'ATP. Assure le passage de deux molécules. Oui. يقدر يدير co-transport. Intervient dans le transport du glucose. Oui. كاين ناقل تاع الجلوكوز ينقل الجلوكوز contre son gradient de concentration. au même temps مع شاردة واحدة أخرى اللي هي ال Na+ ويسميو هذا الناقل S-glut. هذا الناقل عبارة عن transporteur actif. Peut être couplé à un transport passif. Oui. Utilise parfois des transporteurs. هنا non. ماشي parfois. مرات يستعمل des transporteurs. Non. Le transport actif لازمو toujours et exclusivement se fait par des transporteurs بمساعدة قنوات. ما يقدرش يصرى بدون قنوات. Alors, هي غلطة. Le phénomène d'inhibition de contact. Phénomène d'inhibition de contact est déficient dans les cellules tumorales
وي تكون ناقصة في الخلايا السرطانية. أصلا فضلت واش قلت لكم فينومين دينيبيسيون دو كونتاكت إنه الخلايا كي نحطوها اون كولتور كي تتموضع على شكل طبقات من بعد دير سينيال باش تحبس البروليفيراسيون، باش تتوقف على التكاثر. هذه كي تكون في الحالة العادية. أما إذا كانت دي سيلول تومورال يعني خلايا سرطانية أو خلايا أورام، هنا ما راحش تحبس. علاش؟ لأنه هذا الفينومين دينيبيسيون تاعها راح يكون فيها مشكلة، راح يكون فيها ديفيسي. الوغ صحيحة peut être inhibé par l'utilisation d'anticorps spécifiques. oui إذا استعملنا أجسام مضادة نوعية خاصة قادرين تروح لنا هاد l'inhibition de contact. et la capacité des cellules à contrôler leur prolifération هي قدرة الخلية على التحكم في التكاثر تاعها. نعم. s'observe au cours de la vie embryonnaire. نعم نشوفوها خلال الحياة الجنينية. met en jeu l'expression de glycoprotéines s'il y a de plus indépendantes. هاد الفينومين دينيبيسيون صح تستعمل دي غلايكوبروتيين، مي لي غلايكوبروتيين اللي تستعملهم هما سون سي ا دو بلس ديبوندونت، يعني يحتاجوا الكالسيوم باش يخدموا، وهما لي كاديرين اي لي سيليكتين. لي كاديرين ولي سيليكتين قريناها من قبل وقلنا هادو لي دو سون سي ا دو بلس ديبوندونت، معناتو يحتاجوا سي ا دو بلس. الوغ الغلطه هي او. Au cours du phénomène inflammatoire, cochez la réponse fausse. Les molécules impliquées sont à interaction hétérophilique. Oui, عندهم interaction hétérophilique. يعني معناته molécule تقدر تانتراجي يعني وتتفاعل مع autre molécule ما تشبهش فيها. Oui. La diapidèse nécessite une perte de l'interaction par les cadérines. Oui. Les sélectines leucocytaires sont à localisation luminale. هذه non. Sont à expression membranaire. Les écames endothéliales sont à expression constitutive. Oui. Les macrophages libérés dans le foyer يعني البليعات أو البلعميات اللي راهي موجودة في le foyer infectieux expriment des SAM. Oui. La réponse fausse c'est C. La dynamique de la membrane plasmique est liée à une rapidité de déplacement des protéines transmembranaires. Non. Une diffusion verticale des phospholipides plus lente que l'horizontale. صح. diffusion verticale تاع les phospholipides تكون أبطأ من l'horizontale. La présence de protéines au contrôle ATP dépendante. Oui. Le pH extracellulaire. Oui. Alors la réponse fausse c'est A. Les différenciations membranaires. Cochez la réponse fausse. Détermine la surface des cellules non épithéliales. هذه هي الغلطة، لأن les différenciations membranaires يكونوا كاينين في les cellules épithéliales et non épithéliales, mais beaucoup plus في l'épithélial. Apparaissent au microscope électronique à balayage sous forme de points ou de plaques. Oui. Correspond en majorité à des spécialisations permanentes des cellules épithéliales. معناتها موجودة بشكل دائم في les cellules épithéliales. Oui. peuvent se trouver chez les cellules musculaires. نعم نلقاوها في الخلايا العضلية. alors الغلطة هي A. Les GLUT4 des adipocytes sont, cochez la réponse correcte, des glycoprotéines concentrées au niveau des rafts, régulées par la vasopressine, donc à expression membranaire permanente, également nommée perméase de cotransport, impliquée dans le transport des hexases. الحاجة اللي نعرفها انه الجلوت كي قريناها واش قلنا ينقل الجلوكوز d'une façon par une diffusion facilitée. معناته transport passage تاع les hexases. Le déplacement des molécules lors des transports actifs fait intervenir des phospholipides et des protéines transmembranaires. Non, يستعمل des protéines برك كي transport actif يحتاج des protéines. هذا ما كان. Les transporteurs تاع النواقل هما sous forme des protéines.
au gradient de concentration. يعني يخضع للتدرج في التركيز. لا، من قبل قلت لكم بلي باسيف وي باسيف au gradient de concentration. mais active non. active يمشي contre le gradient de concentration. Mais on joue les transporteurs du glucose. Oui, كاين des transporteurs du glucose actifs قلت لكم كما الاسكلوت. هذه صحيحة. et unidirectionnel. non ماشي unidirectionnel. des fois يدخل الخلية des fois يخرج منها. فوالا. alors الغلطة سي. La pompe sodium-potassium يضخت الأنا plus K+. Cochez la réponse correcte. Fonctionnelle grâce à la dégradation d'un composant adényl قال لك تعمل بتفكيك ال ATP. adényl phosphatide ال ATP. Oui, صحيحة. Sous son état phosphorylique capable de fixer les ions Na+. يعني كي يكون مرتبط معاها فوسفور son état phosphorylique يعني مرتبط معاها فوسفور تفيكسي تثبت les ions Na+. non. شوفوا ما دخلت ال Na+, K+ كيف تخدم. اول حاجه وهي هكا قاعده في حالتها نورمال تكون مفتوحه على داخل الخليه تثبت الانا بلس. من بعد كي تصرى على فوسفوريلاسيون يعني يرتبط معاها فوسفور واش دير تبدل من الشكل تاعها بحيث انه تفتح على الجهه اللي خارج الخليه ودير وتليبيري تحرر هذوك الانا بلس اللي ثبتتهم 3 تاع الانا بلس وتثبت في بلاصتهم زوج تاع الكا بلس. ومن بعد كي يتحرر هذاك الفوسفور يعني تولي ماشي فوسفوريلي تعاود تبدل البنيه ديالها بحيث انه تفتح في داخل الخليه وتحرر هذوك الجزيئات تاع الكا بلس يعني تدخلهم. هي كيفاش تخدم هذه المضخه تخرج 3 تاع الانا بلس وفي المقابل تدخل زوج تاع الكا بلس هكا. اون بيرمياز اونتيبور ماهيش بيرمياز هو اللي يسمح بمرور الجزيئة هذيك على حسب تدرجها في التركيز يعني selon son gradient de concentration. هي لا بومب انا بلس العكس تخرجهم كونتر الغراديان دو كونسنتراسيون ولا تدخلهم كونتر الغراديان دو كونسنتراسيون. capable de faire sortir 2K+ à chaque cycle. non 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 واش قلت لكم تخرج 3 تاع الانا بلس وتدخل زوج تاع الكا بلس faire entrer ماشي faire sortir. Une protéine dépourvue de propriété allostérique. واش هي البروبريتي allostérique؟ هي خاصية انه يبدل من الشكل تاعو يبدل من لا كونفورماسيون تاعو الشكل تاعو. والمضخه هذه قلت لكم من قبل انه كي تعود فوسفوريلي تبدل من الشكل تاعها تفتح على جهه الداخل ولا تفتح على جهه برا. كي يقول لك ديبورفو يعني فقيره من او ما عندهاش. لا العكس عندها بورفو ماشي ديبورفو. Alors, la réponse صحيحة c'est A. L'endocytose par récepteur. Cochez la réponse correcte. A lieu sur toute la surface membranaire. Non. L'endocytose par récepteur باش يصرى لازم تكون المنطقة هذيك لا ريجيون هذيك من الممبران فيها دي ريسبتور سبيسيفيك الموليكول هذيك وفيها كافيولين لي ريجيون يسميهم دي ريجيون دو بوي. اذا ما كانوش دي ريجيون دو بوي ما يقدروش يديروا لوندوسيتوز باغ ريسبتور. الوغ هذه الاولى غلطه ما عندها ما تقدرش تصرا في توت لا سورفاس تصرا برك في لي ريجيون دي بوي تابيسي وي هكا يسميهم. permet l'internalisation de molécules solubles. واش معناتو internalisation؟ انه تسمح بادخال جزيئات قالك soluble مذابه. شوفوا هي صح لوندوسيتوز باغ ريسبتور تسمح بادخال جزيئات مي دي موليكول سوليد صلبه ماشي soluble. الجزيئات المذابه في الماء اللي كنت تشوفوا في الدرس كيف قلت لكم كي تقولوا اندوسيتوز معناته كل ياكل يعني حاجه صلبه. الحاجه اللي تدخل الطريقه اللي تدخل الجزيئات المنحله هي لابينوسيتوز. induit le découplage du complexe internalisé au pH acide. هذه وي يعني كي يدخل هذيك كي يدخل هذيك الجزيئه معلول تكون شاده في لي ريسبتور ياخو يشكل حويصل ويدخلها. بعد هذاك الحويصل راح يندمج مع حويصل اخر يحتوي على انزيمات حاله وهذيك الانزيمات حاله راح تطلع في البي اش يعني في الوسط الحامضي. اذا كان الوسط حامضي واش راح يصرى هذاك المعقد اللي تشكل لنا من المستقبلات والجزيئه اللي دخلناها راح ينحل. اذا هذه سي صحيحه.
Ceux-ci deux types forment des vésicules à fusion directe avec l'endosome. هو صح يشكل des vésicules حويصلات ماشي à fusion directe. Est une voie utilisée par les neutrophiles pour la digestion de particules solides. هي طريقة تستعملها les neutrophiles pour la digestion باش تاكل les particules solides. هذه وي صحيحة. Une bicouche lipidique est perméable ou Na plus K+, non. هادو يحتاجوا قناة. Composé hydrophobe et au glucose, non. هادو تاني يحتاجوا. Au peptide, non. Au glycérol et à l'oxygène, oui. دخلهم d'une façon passive simple. Aux acides aminés, non. La membrane plasmique des cellules endothéliales renferme. قبل ما نفوت هادي لكم لي موليكول كيفاش يدخلوا باش اذا حبيتوا تحفظوا وين اللي تدخل سامبلومون وين اللي لازمها لازمها ترانسبورteur. La membrane plasmique des cellules endothéliales renferme en permanence des sélectines PIE, oligosaccharides adhésivités, intégrines inactives, شوفوا قال لكم d'une façon permanence. Les ICAM et N-cadérine, BIC, les oligosaccharides adhésivités. La membrane plasmique de l'érythrocyte, érythrocyte, le globule rouge, est caractérisée par des protéines transmembranaires de type spectrine multidomaine, la présence des protéines CAM, des perméases porteuses GLUT, les entérocytes, les érythrocytes. Un aspect très stratifié interprété, ainsi les feuillets denses correspondent aux zones hydrophiles, lipidiques et l'espace clair au noyau stéroïde des molécules de cholestérol. Non, هذه غلطة. هي les feuillets تاعك كما تاع les autres cellules. عندك طبقتين denses وعندك طبقة claire. هذيك طبقات الكلير هي les bicouches lipidiques. des glycophorines et des enchérines. هذه normalement oui. Le mouvement de flip-flop. Cochez la réponse correcte. Et sous la dépendance de protéines enzymes. Oui. Ne se déroule que dans le sens feuille interne feuille externe. يعني قالك تصرى في جهة واحدة من الجهة الداخلية للخارجية. لا تقدر تصرى من الجهة الداخلية للخارجية من الخارجية للداخلية كيف. Concerne toutes les molécules lipidiques. Non ماشي كامل les molécules lipidiques يقدروا يديروا flip-flop. Phospholipides. Tend à maintenir la symétrie membranaire. العكس فليب فلوب زيد في لا فلويديتي ممبرانير. زيد في لا فلويديتي ممبرانير وفي لا سيميتري ممبرانير. يعني عدم التناظر الغشائي. الوغ صحيحة سي ان. Les phospholipides, cochez la réponse correcte, constituent une barrière imperméable aux molécules liposolubles. Non, les liposolubles il faut tout facilement. Majoritaire de la monocouche externe sont les phosphatidyl, éthanolamine et choline. phosphatidyl éthanolamine صح يكونوا majoritairement يعني بشكل كبير في les monocouches interne والكولين في الاكسترن. الوغ هنايا بي غلطه. علاش غلطه؟ لانه الايثانولامين يكون في الانترن مش الاكسترن. dans la charge négative externe de la membrane plasmique. non غلطة. هما صح لي فوسفوليبيد يكونوا عندهم شارج مي لا شارج نيجاتيف اكسترن يمدوها لي غلايكو كي يكون مرتبطين مع لي غلوكوز غلايكوليبيد ولا غلايكوبروتين. détermine les caractéristiques des biomembranes. oui هما اللي يمدوا لك البيكوش ليبيديك. À chaîne hydrocarbonique coudées sont très concentrées au niveau des rafts. Bon, au niveau des rafts, il y a les phospholipides, les films des acides gras saturés. Ou d'un autre côté, les phospholipides, les conos insaturés, هما الكودي. Alors qu'il dit que très concentré بالكودي, يعني يحب يقول لك très concentré بالinsaturé وهذه غلطة. Alors la réponse juste c'est D. La membrane plasmique des eucaryotes comporte des protéines hydrophobes. Les protéines قلنا بلي عندهم 3 parties يقدروا يكونوا polaires ou apolaires وعندهم intramembranaire hydrophobe.
des feuillets lipidiques de composition moléculaire symétrique, deux faces, non, ماشي symétrique, deux faces identiques, non, ما يشبهوش, des phospholipides qui en sont les composants lipidiques majeurs, oui, les phospholipides sont les composants majeurs, autant de protéines intrinsèques que des protéines extrinsèques, non, ماشي كتقد. الجهتين مش كيف ne sont pas identiques, اصلا نقولوا كاينه asymétrie يعني عدم تناظر او عدم تشابه. Les cotransporteurs véhiculent deux molécules identiques. هما صح les cotransporteurs véhiculent deux molécules جزيئتين لكن ماشي identiques، مش نفس النوع تاع الجزيئات، هو ينقل جزيئتين غير متشابهتين. sont classés parmi les perméases passifs. Non, parmi les transporteurs actifs اللي يحتاجوا طاقة. possède une activité ATP dépendante. Non, l'énergie هي normalement تاعو يجيبها من الغراديان دو كونسونطراسيون تاع دوزيام موليكول، هو يا اخي ينقل زوج، وحده ينقلها على حسب تدرج التركيز وحده عكس تدرج التركيز. sont nommés esgluts sur la surface érythrocytaire. وهما صح يتسموا اسجلوت. كاين اسجلوت اللي هو الترانسبورتور اللي ينقل لك دو موليكول يعني جزيئتين، وحده جلوكوز مثلا وحده انا بلس، مي هادو ما يكونوش لي ريتروسيت. لازم تفرقوا بين ايريتروسيت وانتيروسيت. ايريتروسيت هي جلوبيل روج، كريه دمويه الحمراء، وانتيروسيت هي لا سيلول انتستينال يعني الخليه تاع الامعاء. اسجلوت يكونوا في لي زانتيروسيت. sont à activité dépendante du gradient électrochimique sodique généré par la pompe Na+, K+. Oui, هذه صحيح. Une bicouche lipidique est une structure orientée. Oui. Perméable aux acides aminés. Non. Imperméable aux aldéhydes. Si, perméable aux aldéhydes. Perméable aux composés hydrophiles. Non. Les composés hydrophiles ماهوش perméable. ما تخلطوش بين hydrophile و lipophile. Les bicouches lipidiques راهي perméable les molécules lipophiles. Lipophile اللي يقولوا لها hydrophobe. d'accord. تحب لي ليبيد وتخاف من الماء. perméable aux ions. non. les ions باش يفوتوا لازمهم دي كانون. Les puits recouverts peuvent constituer un moyen d'entrée du virus de l'hépatite C. Oui. Des voies de signalisation cellulaire. Oui. Des sites d'interaction cholestérol-cavioline. Oui. Une perméabilité aux molécules nutritives. Oui. C'est un moyen de nutrition. Des voies de transport de molécules solubles. Les molécules solubles يدخلوا بينوسيتوز ماشي اندوسيتوز باغ ريسبتور. هذه ريبونس فوس. هنا سورمون يحوس على لا ريبونس فوس، نسا ما قالش برك. Les protéines membranaires sont parfois liées à la membrane du côté intracellulaire par un ancrage lipidique. Ancrage par acide gras, ماشي lipidique. Sont nécessairement trihydrophobes. Nécessairement, non. Assure un transport sélectif à travers la membrane. Oui. Se forment des canaux. Peuvent être transmembranaires comme la protéine G. La protéine J ماهوش transmembranaire. La protéine J est intrinsèque ماشي intrinsèque mais ancrée. يعني يرتبط مع الغشاء بمساعدة acide gras. Par leur mobilité, elles sont les seules concernées par la notion de mosaïque fluide. هما صح عندهم رول في la notion de mosaïque parce qu'ils يتحركوا mais sont pas les seuls. les phospholipides تاني عندهم 3 types de mouvements. عندهم diffusion latérale، عندهم rotation sur place، وعندهم flip flop زايدة على les protéines. Le transport cytotique. Le transport cytotique يعني الخلوي يا أخي، ويحكي على اللي يكون بموفمون ممبرانير يعني l'exocytose, l'endocytose et pénocytose. Ça comprend parfois de mouvements de la membrane plasmique. Toujours, ماشي parfois. Et toujours indépendant des récepteurs membranaires. Non, كاين endocytose par utilisation des récepteurs. Nécessite la formation de vésicules. Oui. لازم يشكل حويصلات وبهم يدخل. est un phénomène indépendant du cytosquelette. Non, nécessite l'interaction du cytosquelette. Alors, la réponse juste, c'est
سي. لي فيزيكول بورجيونو دو تيجيان، يعني الحويصلات اللي جايه. تيجيان هي كلمه بالانجليزيه يقصد بها من لاباراي دو غولجي. هذا ديتاي وسورمون نقراوها من بعد في الوحده تاع السيستم اندومومبرانير. Recouverte de COP1 assurant le renouvellement de la membrane plasmique, ne renferme que des hormones et des protéoglycanes, non, peuvent subir une maturation du contenu au cours de leur transport، يعني كي يجي باش ينقلها تقدر تسرع عملية النضج تاع المحتوى تاعو فيها، نعم. Sont à activité unique de type centrifuge, non. La réponse juste c'est C. À propos de la diffusion facilitée, leur transfert des molécules se fait dans le sens contraire du gradient de concentration existant de part et d'autre de la membrane plasmique. Non, diffusion facilitée, c'est comme c'est un transport passif. Il sera sans utilisation d'énergie et selon le gradient de concentration, juste à l'aide d'un transporteur. فقط بمساعدة ناقل. C'est un mécanisme qui nécessite un transporteur qui est une protéine membranaire. Oui. Les phénomènes de saturabilité et de spécificité sont comparables à ceux du transport passif. هو أصلا transport passif هو هنايا seulement يقصد passif simple. Non, sont pas comparables. هادو خير le transport passif simple يكون lent ويكون ما عندوش saturabilité. Correspond au passage des molécules à travers les pores aqueux de la membrane plasmique. Non, le passage des molécules à travers la membrane plasmique sont transporteurs. Directement, c'est passif simple. Le passage se fait en fonction du gradient de pression hydrostatique ou osmotique. Je pense إلا كان خيرت إجابة واحدة صحيحة نخير B. Les transports membranaires passifs avec perméase, cochez l'association juste, se déroule toujours avec consommation d'énergie. Passif, consommation d'énergie. هذه ما تركبش. Déjà des غلطة. Puisque le passif ما فيهاش consommation d'énergie. Toujours sans consommation d'énergie. Font intervenir une glycoprotéine transmembranaire. Oui. Facilite l'entrée du glucose dans plusieurs types cellulaires. Oui. Sont responsables du passage de l'eau à travers les membranes. Oui, à l'aide des aquaporines. Entraîne une déformation de la membrane plasmique. Non, non, non. Déformation de la membrane plasmique, ça fait l'endocytose, l'exocytose et pénocytose. Alors, je connais les ça. 2, 3 et 4. À propos de la pompe, Na+, K+, cochez l'association juste. C'est un co-transport antipore appelé aussi transport actif secondaire. La pompe Na+, K+, est primaire ماشي secondaire. قلنا الفرق بين البريمير انه يحتاج انرجي سو فورم d'ATP وسكوندير يجيبها من الغراديان دو كونسونطراسيون. المضخة الأنا بلس K+, تحتاج ATP alors ماهيش secondaire. Elle permet que la concentration en K+, soit 30 fois plus élevée dans le cytosol et la concentration en Na+, soit 20 fois plus élevée dans le milieu extracellulaire. هادو عكسو لي chiffres. هي يا اخي لا بومب تخرج 3 تاع الأنا بلس وتدخل 2 تاع الكا بلس. alors هي elle permet que la concentration en K+ soit 20 fois plus élevée في le cytosol et 30 fois plus élevée في Na+, 30 fois استغفر الله شوفوا Na+, soit 30 fois plus élevé في le milieu extracellulaire. هذه غلطة. Elle fonctionne contre le gradient de concentration dans les deux sens et consomme de l'énergie sous forme d'ATP. Oui. هي تخدم contre le gradient de concentration تحتاج ATP. En moyenne, 70 à 80% de l'énergie d'une cellule est utilisée par l'activité des pompes. Oui. Pour chaque molécule d'ATP hydrolysée, l'ATPase rejette 3 Na+, et fait entrer 2 K+, dans la cellule. Oui, كما قلت لكم هي هذه لاتيباز اللي هي لا بومب Na+, K+, واش دير تخرج 3 تاع الأنا بلس روجيت طيش 3 تاع الأنا بلس وتدخل انتري 2 تاع الكا بلس. هاي صحيح. À propos de la diffusion simple, cochez la réponse juste. Une substance diffuse à travers une membrane de la zone la moins concentrée vers la zone la plus concentrée. Non, العكس.
diffusion simple sera selon le gradient de concentration, يعني le plus concentré, le moins concentré. La membrane est perméable aux petites molécules hydrophobes ainsi qu'à celles hydrophiles non chargées électriquement. هو perméable الهيدروفوب، قلت لكم هيدروفوب يعني ليبوفيل وي، ويقدر يدخل الهيدروفيل اذا كانت نون شارجي الكتريكمون، هذه صحيحه. اسفي غراس ا دي بروتيين دو ترونسبور باسيف سامبل، ما تحتاج بروتيين، ما تحتاج ني انرجي ني بروتيين. La diffusion simple est un transport spécifique et non saturable. Non spécifique et non saturable. Non spécifique. O2 et NO2 diffusent très mal au travers de la membrane plasmique. Non, au contraire, ils يدخلوا par diffusion simple, يعني يدخلوا facilement. La diffusion facilitée est caractérisée par l'utilisation d'un transporteur non saturable. Non, transporteur saturable. La limitation, la saturation d'une pompe atypasique, la consommation, la limitation, oui, c'est limité. كاين nombre précis. La saturation d'une pompe atypasique. La pompe atypasique ماهيش diffusion facilitée، راهي transport actif. Consommation d'énergie non. Le diffusion facilitée هو نوع من transport passif، يعني محتاج énergie. Utilisation d'un transporteur saturable oui. صح، هما la limitation utilisation d'un transporteur saturable. Les substances qui peuvent traverser les membranes cellulaires doivent être hydrosolubles et ionisées non. liposolubles et non ionisées oui، هذه صحيحة بلا ما نكمل. نتوما ما ديروش العفسه هذه تاع بلا ما نكمل، كملوا قراو هذوك لي زوطخ بالك تصيبوا دو ريبونس. دي فوا كاين دي كيسيون تصيبوا دو ريبونس ولا دايما كملوا. Les canaux ioniques localisés au niveau de la membrane cellulaire sont de nature protéique. باينه. Choisir l'ordre de déroulement du phénomène de phagocytose. Isolement d'un phagosome par séquestration de la bactérie, reconnaissance membranaire du macrophage avec les domaines Fc des anticorps, hydrolyse enzymatique dans le lysosome, formation de voile hyaloplasmique. حكينا على الفاغوسيتوز كيفاش قلنا اول حاجه تصرى عمليه تعارف بين هذا الكومبلكس ولا الموليكول ولا لا ممبران بلازميك تاع البلعميه. Alors, تما أول حاجة سي بي reconnaissance membranaire du macrophage avec les domaines FC des anticorps. ومن بعد واش يدير؟ ومن بعد الخلية تاعنا راح ترسل أرجل كاذبة استطالات formation de voile hyaloplasmique اللي هي دي. ومن بعد واش يدير؟ ومن بعد isolement d'un phagosome par séquestration de la bactérie. ومن بعد تدخل هذيك لا بكتيري في حويصل. ومن بعد واش دير؟ ومن بعد هيدروليز انزيماتيك دون لو ليزوزوم، ومن بعد تفكك لا بكتيري هذيك. وهكا الترتيب اللي عاد عندنا بي دي ومن بعد ا ومن بعد سي. لا ريبونس صحيحه سي بي. L'exocytose est un processus qui fait intervenir les MAP, gelzoline et myosine 1 qui a lieu par fusion du feuillet externe de la vésicule et du feuillet interne de la membrane plasmique. Où les vésicules formées en poursuivent transporteurs les microtubules. Où les hormones, les composants de la matrice extracellulaire sont libérés selon un processus constitutif. Non. L'exocytose sera la libération des contenus les contenus en intracellulaire. De type régulier compensant la phagocytose. Non. Alors la réponse شوفوا la réponse juste اللي نعرفها هي بي. مد لكم astuce، مد لكم عفسه كي تلقاو سؤال صعب يا اخي ماشي ديريكتومون تفوتوه وتقولوا ما نعرفوش، اسيو اليمينيو، قراو لي بروبوزيسيون، شوفوا واش تعرفوا راكم متاكدين واش ما تعرفوش. دي فوا مثلا هو يحوس على اجابه واحده صحيحه وانت تعرف هذيك الاجابه انت ما ديريكتومون تحطها كما درك هذه لا سي بي. Le transport actif fait traverser la membrane plasmique par les cations uniquement d'origine extracellulaire. Non. يقدر يدخل l'extracellulaire للداخل ويقدر يخرج الانترacellulaire لبرا. Dépend toujours de l'activité atéphasique du transporteur. Non. Transport actif يقدر يكون نوعين. نهضر ونعاود. يقدر يكون primaire لازمو activité atéphasique. يقدر يكون secondaire selon يجيب l'énergie تاعو من des gradients de concentration تاع les molécules.
est parfois couplé à un transport passif. Oui. Véhicule simultanément le glucose et Na+, par S-GLUT. Oui. Fit intervenir des molécules qui sont révélées par autoradiographie. Concernant le transport vésiculaire des protéines de l'exocytose induit أو زاد بدا يدخل في لي ديتاي وهادو لي ديتاي من بعد نقراوهم في وحدات أخرى دي فوا يديروا هكا يدخلوا أسئلة تاع وحدات مع وحدات أخرى صح نحلها لكم وخلاص. Des protéines de l'exocytose induites s'accumulent dans des vésicules recouvertes bourgeonnant du TGL. Des vésicules à COP2 assurent le transport de 6 molécules d'un compartiment Golgi à un autre. Des vésicules à COP1 transportent ces protéines du réticulum endoplasmique vers le CJN. Non. Des hydrolases seront adressées vers la vacole autophagique. Des vésicules lisses post-golgiens constituent une voie de renouvellement des composants de la matrice extracellulaire. Non. أنا هذه اللي نعرف. والله ما جبتو غلط نورمال يا اخي ما راجعش الكور معاكم. Les phospholipides comme les phosphatidylés éthanolamines sont dominants sur le feuillet externe. phosphatidylé éthanolamine راهي موجودة في الفeuillet interne مش externe هذه غلطة. Détermine la perméabilité aux molécules chargées. La perméabilité aux molécules chargées. Les phospholipides non, qui connaissent les molécules chargées, non. Peuvent subir comme les protéines le phénomène de flip-flop. هما شوفوا les phospholipides صح يديروا phénomène تاع flip flop مي ماشي كما les protéines لأنه البروتيين ما عندهمش الفليب فلوب عندهم روتاسيون وعندهم ديبلاسمون برك les phospholipides راهم لي سول اللي عندهم flip flop sont à la base de la formation des micelles. Oui هذه هي صحيحة. L'endocytose est un mécanisme, réponse fausse, d'internalisation d'hormones par la voie d'une vésicule. L'endocytose دخل des hormones par la voie d'une vésicule. صحيحة هذه. هو يحوس على réponse fausse. Assure نحي هذه. Assure ما حبش تروح. Pardon. Assure la nutrition de la cellule. Oui. Réalise dans le cas de la pinocytose en des régions membranaires spécifiques. Pinocytose ما تصراش في des régions spécifiques. L'endocytose par récepteur صح لازم des régions spécifiques mais pinocytose تصرا sur toute la membrane هذه هي الغلطة. Qui induit la formation de vésicules recouvertes. Oui. Qui nécessite parfois une interaction clatrine-adaptine. Ouais. Donnez les propriétés des membranes biologiques. Cochez les réponses justes. Les membranes biologiques ne sont composées que de lipides. Non. Sans protéines membranaires, les membranes biologiques laissera passer librement les ions. منين يفوتوا هما اصلا اللي كانوا هادوك عبارة عن des protéines كي يروحوا les protéines ما عندهم منين يفوتوا les ions. Le cholestérol intervient dans la formation de radolipidiques au raft. Oui. هادو les radolipidiques au raft يكونوا فيهم بزاف الكوليسترول et sphingomyelin. Existe des liaisons non covalentes entre lipides et protéines. Oui. Les liaisons non covalentes avec les liaisons liées ou bien les protéines ancrées et les lipides. Par exemple. C'est tout. Les membranes sont imperméables au gaz. Heureusement, j'ai غلطة. Les membranes sont perméables au gaz. وهنا نقول لكم دايما شوفوا لي بروبوزيسيون كامل ما تزربوش كما زربت انا دوك شفتوا كنت قادره نسيت او ظهر صحيحه هو يمدك الاختيارات تما تغلط ركزوا مليح. Parmi les molécules suivantes, lesquelles sont capables de traverser les membranes par diffusion simple? Glucose, non. Éthanol, oui. Oxygène, oui. Acide gras, oui. Les petits ions comme les ions sodium, non, هذا لازم transporteur. Le transport actif s'effectue toujours contre un gradient de concentration. Oui. S'effectue grâce à une hydrolyse d'ATP. Grâce à l'hydrolyse d'ATP, mais des fois, les gradient de concentration peut concerner des molécules chargées. Oui.
peut concerner les molécules polaires. Oui. Est utilisé dans le cadre de l'endocytase. transport actif واش دخلو هو في صحيح ما عندوش دخل هو في الأندوسيتاز. شوفوا بيدك تقولوا لي صحيح على ما خيرتيهاش نعاود نشرح لكم. الاكتيف هو صح يحتاج دي فوا ا تي بي مي ما نقدروش نكتبوها هكذا سيفيكتو غراس ا تي بي معناتها بالا تي هنا كي يكتبها هكا قصدو يعني ا تي بي برك. لا هو قلنا كاين دو تيب كاين بلا تي بي وكاين سكوندير يجيب l'énergie من le gradient de concentration تاع les molécules اللي يفوتو selon son gradient de concentration باش يفوت الموليكول deuxième contre son gradient de concentration. شوفوا رانا قربنا نخلصوا. اذا كان هادو الاسئله راهم في المتناول، اذا كان بانوا لكم باللي صعاب هذا معناه باللي لازم تعاودوا الكور، ولا بالك نسيتو ما قريتوش واحد من لي كور اللي حطيت لكم، بيسك هاد لي كيسيون راهم تاع الوحده كامل تاع الممبران بلازميك. لازم نقراو لي كور هادو كامل باش تقدروا تجاوبوا على هادو. Concernant la membrane plasmique et ses constituants, les glycolipides neutres sont majoritairement présents du côté cytosolique de la membrane plasmique. الجلايكوليبيد يكونوا عندهم énergie négative يكونوا du côté extracellulaire. Les phospholipides membranaires sont des molécules amphiphiles neutres. هما صح des molécules amphiphiles mais ماشي neutres. Le cholestérol peut spontanément passer d'une monocouche à l'autre de la membrane plasmique. Oui, les protéines représentent 50% en nombre des constituants membranaires. شوفوا هذه في لي ليميت. بون لي بروتيين هما يقول لك الكونسنتراسيون تاعهم قريب من 55%. الوغ جو بونس نحسبها غلطه وصايب بس كاين ديفيرونس بين الشيفر هذا والشيفر هو يقول لك من 55 حتى 60%. لي ليبيد 40%. بعد لي غلوسيد يبقى لهم فابل كونتيتي برك. Les gangliosides sont des glycolipides chargés négativement. Oui. Que peut-on affirmer à propos des transports de molécules au travers de la membrane cellulaire? Les ions potassium ont tendance à sortir de la cellule par des canaux. شوفوا ركزوا مليح مع واش هو يقول لك. قالك en tendance يعني في العادة يخرجوا من الخلية. يعني هو يحكي لك في الحالة العادية اللي بزاف. وي هي في الحالة العادية اللي بزاف يخرج البوتاسيوم من الخلية من الداخل إلى الخارج. داك تقولوا لي مي احنا كي قرينا لا بومب انا بلس كا بلس قلنا باللي دخلوا. وي بيسك لا بومب انا بلس كا بلس راهي تخدم بترونسبور اكتيف. ترونسبور اكتيف يخدم كونتر الغراديان دو كونسنتراسيون يعني يخدم العكس. هي في العاده مثلا كما كي كنا نقراو على البوتنسيال داكسيون كومون العامل نقولوا باللي الكا بلس يخرج من بعد تدخل هذه المضخه باش تعاود ترد باش تنحي زوال الاستقطاب وتعاود ترد هذاك كومون الراحه. على هذه هي تدخلو تخدم العكس تاع العاده. لكن في العاده البوتاسيوم a tendance de sortir. هذه صحيحه. Les molécules liposolubles n'ont jamais besoin de transporteurs pour traverser la membrane. Oui. كي تكون liposoluble تفوت الغشاء الهيولي بدون مشاكل وبدون مساعدة. Dans certaines cellules, on observe un sympore entre sodium et proton. Non. L'entrée de glucose dans la cellule met en jeu un simple canal. Glucose, oui, تحتاج canal. Oui. Mais ce n'est pas l'entrée. هنا نحبس جو بونس هذه دي نديرها غلطه. علاش؟ لانه الجلوكوز كي يخرج من الخليه صح بسامبل كانال كما الجلوت يخرج مي باش يدخل الخليه لازمو كو ترونسبور لازمو كانال كما الاس جلوت هذيك اللي تدخل الجلوكوز لكن تدخل او ميم طون الانا بلس سي اون راهي كانال كيفاش نقولوا à transport actif secondaire. Alors دخليها غلطة. La pompe Na+, K+, ATPase est électrogénique car elle pompe 2 potassium dans le sens entrant contre 3 sodium dans le sens sortant. هذه صحيحة. Na+, K+, تدخل زوج تاع البوتاسيوم وتخرج 3 تاع الصوديوم.
La diffusion facilitée à travers la membrane plasmique ne nécessite pas de transporteur. Facilité, yani nécessite de transporteur. Se fait selon leur gradient de concentration. Oui. Alhamdoulilah. Se fait selon leur gradient de concentration. Oui. Consomme de l'énergie. Non. Puisque diffusion facilitée est passive. Alors, on cherche l'énergie. Utilise un canal ionique ou une protéine porteuse. Oui. Concerne les molécules de petite taille. Non, soit les molécules de petite taille ou de grande taille. Alors, هذه صحيحة. هادو هما الصح B et D. Les cytomembranes sont trilamellaires. Oui. Des enveloppes trilamellaires يعني فيهم كنقسموهم يعني كشغل 3 couches. Oui. Les deux denses يعني قلنا 3 feuilles. 2 denses وحده كلا في النص. Des enveloppes continues. Oui. Forme de 2 feuillets clairs et un feuillet sombre. العكس 2 sombres et وحده claire. Alors, هذه صحيحة هذه صحيحة هذه غلطة. Formé de 2 faces identiques. Non, sont pas identiques. Formé de 2 faces identiques. Non, les faces sont pas identiques. Des barrières sélectives. Oui, des barrières sélectives. barrière sélective يعني ما تسمحش بدخول جميع الجزيئات. قلنا هي تسمح بدخول les molécules lipophiles ou bien hydrophobes. هادو هما اللي تسمح لنا بالدخول. العكس لا. La fluidité de la membrane augmente avec la teneur en cholestérol. العكس. Le cholestérol يزيد في la stabilité تاع la membrane. Est responsable des mouvements latéraux. Oui. Et indépendante de la nature des lipides. Non, dépendante de la nature des lipides. Par exemple, les lipides qui يكونوا فيهم les acides gras insaturés بزاف راح la fluidité تزيد تطلع. Et diminue quand la température baisse. Oui, تنقص كي température تنقص وتزيد كي تزيد. Et proportionnelle à la longueur des acides gras. Non, العكس. ما هي proportionnel يعني كي واش يقصد proportionnel حاب يقول باللي كي يكون لا لونغور كبير لا فلويديتي تزيد وهي العكس كل ما كانت لا شين كربوني كورت كل ما لا فلويديتي تزيد اكثر. La membrane plasmique est une monocouche lipidique. Non, ماشي monocouche, bicouche, يعني deux monocouches. Et asymétrie, oui, est une composition homogène d'un type cellulaire à un autre. شوفوا دوك هو كيقول composition homogène. انا بور مو نحسبها غلطه. علاش؟ باسكو انا كي نسمع composition نفهم باللي يقصد composition chimique ولا composition chimique تاع لي ممبران راهي تختلف على حسب لي تيب سيلولار. وقتاش نقول وي صحيحه الا كان قال لا ستركتور اي هوموجين. لا ستركتور وي لا ستركتور متشابهه في لي تو لي ممبران تاع تو لي تيب سيلولار. tous les types cellulaires, oui. Porte des composés glycosyles sur sa face externe, oui. A une épaisseur constante. Constante يعني ثابت. تحب يقول باللي السمك تاع الغشاء الهيولي راهو نفسه في كامل الخلايا. هذه لا غلطة. هنا شوفوا هو حط سي صحيحة. هو حط سي صحيحة وانا راني شرحت لكم علاش حطيتها غلطة. La symétrie de la membrane plasmique des cellules est due au fait que certaines protéines extrinsèques se trouvent dans un seul hémimembrane. Le feuillet externe est riche en phosphatidylcholine. Oui, le feuillet externe est riche en phosphatidylcholine. Les protéines, je pense pas. هي علاش asymétrie كي يكون دي glucose كاينين في الاكسترن برك ويديروا هذاك الفلتراج. Le feuillet interne est riche en sphingomyéline. شوفوا sphingomyéline و phosphatidylcholine هادو لي دو راهم في الفeuillet externe. Le sel CoA se trouve dans les deux côtés de la membrane. sel CoA هو هادوك اللي glucose اللي قلت لكم موجودين في الاكسترن برك ويديروا الفلتراج. هادو موجودين في الاكسترن برك ماشي في لي دو. La membrane comporte 8% de glucides. Oui, هي je sais باللي les glucides البورسنتاج تاعهم صغير كامل.
La perméabilité membranaire aux petites molécules se fait activement à travers la membrane plasmique. Les petites molécules يقدروا يفوتوا هما شوفوا. La perméabilité membranaire aux petites molécules se fait activement à travers la membrane plasmique. Non, les petites molécules يقدروا يفوتوا passivement. Se fait à travers des canaux protéiques. Se fait passivement à travers la bicouche lipidique. Oui. Dépend de la taille des molécules, bien sûr. كي تكون molécule صغيرة راح تفوت facilement. Dépend de la liposolubilité, bien sûr. إذا كانت liposoluble راح تفوت facilement, sinon elle nécessite un transporteur. Le transport membranaire, cochez la réponse juste. Lors de la diffusion facilitée, les ions sont transportés contre leur gradient de concentration. Non, selon son gradient de concentration. Les transporteurs membranaires du glucose sont des transporteurs passifs. شوفوا الجلوكوز عنده des transporteurs passifs et des transporteurs actifs. نقدر نحسبها دي باسيف صحيحة مي هي في الحقيقة عنده actif تاني ما يسميهاش passif. Les canaux membranaires participent à la synthèse d'une grande quantité d'ATP. Non, là, c'est l'ATP. Les canaux ioniques sont beaucoup plus spécifiques que les transports actifs. Non, les transports actifs sont spécifiques. L'oxygène traverse la membrane grâce à un transporteur spécifique appelé oxypore. Non, l'oxygène il fout facilement par diffusion simple. نعرفها صحيحة سي بي. Cochez la réponse juste. Les membranes biologiques sont constituées par uniquement une bicouche lipidique. Et ça, les membranes plasmiques فيهم bicouche, mais ماشي uniquement les bicouches lipidiques. فيهم تاني des protéines, فيهم des glucides. Un mélange en quantité égale de lipides et de glucides. Non, les lipides كتر. Un mélange équimoléculaire de lipides et de protéines. L'association de lipides, de protéines et de nucléotides. Non, ما كانش بالnucléotides. L'association d'une bicouche lipidique de glucides et de protéines. Oui, هذه هي صحيحة. Les protéines des membranes biologiques ont toutes la même structure. Non. Ne sont localisées que sur la face la même structure et عندهم نفس البنية. لا. Ne sont localisées que sur la face externe. Non. كاين sur la face externe ou interne. Alors, B ou C غالطين. Certaines d'entre elles sont des récepteurs hormonaux. Oui. Les protéines يقدروا يخدموا كمستقبلات هرمونية. Proviennent des protéines circulantes. Non, أنا عارفة هي الصحيحة. Et voilà هكا نكونوا خلصنا. الوغ على بالي بلي زربت شويه مي كما راكم تشوفوا الاسئله كانوا بزاف تما باش نخلصوا كان لازم نزرب. ان شاء الله تكونوا فهمتوا كما قلت لكم من قبل. الا كان جاوكم صعاب عاودوا رجعوا للدرس الساع زيدوا فهموه مليح ومن بعد كملوا بس كل حاجه تهضرت في هذه الاسئله كنت شرحتها مليح في لي فيديو اللي درت لكم فيهم الدروس. وهكا نكونوا كملنا الوحده تاع لا ممبران بلازميك. ميرسي بوكو بور فوت اتونسيون et n'oubliez pas de s'abonner s'il vous plaît. ما تنساوش تدعموني بمتابعه وشكرا.